A Sura de José. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Esses são os versículos do explícito livro. Por certo, fizemo-lo descer em Alcorão árabe para razoardes. Nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas, com o te revelarmos este Alcorão, e em verdade, antes dele, eras dos desatentos. Quando José disse a seu pai: Ó meu pai, por certo, vi em sonhos 11 astros e também o sol e a lua. Vi-os prosternando-se diante de mim. Disse: Ó meu filho, não narres teu sonho a teus irmãos, pois armar-te-iam insídias. Por certo, Satã é para o ser humano inimigo declarado. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. E assim teu Senhor eleger-te-á e ensinar-te-á algo da interpretação dos sonhos, e completará sua graça para contigo e para com a família de Jacó, como a havia completado antes para com teus dois pais, Abraão e Isaque. Por certo, teu Senhor é onisciente, sábio. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Com efeito, havia em José e em seus irmãos sinais para os questionadores da verdade. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quando eles disseram: Em verdade, José e seu irmão são mais amados de nosso pai que nós, enquanto somos um grupo coeso. Por certo, nosso pai está em evidente descaminho. Matai a José ou abandonai-o em uma terra qualquer. Assim, a face de vosso pai se voltará só para vós, e sereis, depois dele, um grupo íntegro. تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Deles disse: Não mateis a José, e se pretendeis fazer algo, lançai-o no fundo do poço, então dos viandantes o recolherá. Disseram: Ó nosso pai, por que razão não nos confias José? E por certo com ele seremos cautelosos. Envia-o conosco amanhã.
ele se deleitará e brincará, e por certo, ser-lhe-emos custódios. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Ele disse, por certo, entristecer-me-á que vades com ele, e temo que o lobo devore, enquanto a ele estiverdes desatentos. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Disseram, em verdade, se o lobo devorar, em sendo nós um grupo coeso, por certo, neste caso, seremos perdedores. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Então, quando se foram com ele e se decidiram a lançá-lo no fundo do poço, não titubearam em fazê-lo. E inspiramo-lhe, em verdade, um dia, informá-los-ás desta sua conduta enquanto não percebam. E chegaram ao pai no princípio da noite, chorando. نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Disseram, ó nosso pai, por certo, fomos apostar corrida e deixamos José junto de nossos pertences. Então o lobo devorou-o. E não estás crendo em nós, ainda que estejamos sendo verídicos. E chegaram com falso sangue sobre sua túnica. Ele disse, mas vossas almas vos aliciaram a algo de mal. Então, não me cabe senão uma bela paciência, e Alá me será o auxiliador acerca do que alegais. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. E chegou um grupo de viandantes e enviaram seu aguadeiro, e este fez descer o balde ao poço. Disse, ó alvíceras, eis um jovem, e guardaram-no secretamente como mercadoria. E Alá, do que faziam, era onisciente. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. E eles venderam-no por baixo preço, por dracmas contadas, e dele estavam desinteressados. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E aquele do Egito, que o comprara, disse à sua mulher, torna digna sua estada aqui, quiçá ele nos beneficie, ou o tomemos por filho. E assim empossamos José na terra, para fazê-lo cumprir seu desígnio, e para ensinar-lhe algo da interpretação dos sonhos. E Alá é vencedor em sua ordem, mas a maioria dos homens não sabe. E quando ele atingiu a sua força plena, concedemo-lhe sabedoria e ciência, e assim
recompensamos os benfeitores. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. E aquela em cuja casa ele estava tentou seduzi-lo e fechou as portas e disse: Vem, sou toda para ti. Ele disse: Possa eu refugiar-me em Alá. Por certo, ele é meu Senhor. Ele bem fez-me estar aqui. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. E, com efeito, ela intentou estar com ele. E ele haveria intentado estar com ela, não houvesse visto a provança de seu Senhor. Assim, fizemos para desviar-lhe o mal e a obscenidade. Por certo, ele é um dos nossos servos prediletos. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. E ambos correram à porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás, e junto da porta ambos encontraram seu senhor. Ela disse: Qual a punição de quem desejou um mal para a tua família, senão que seja preso ou que tenha doloroso castigo? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. José disse: Foi ela quem tentou seduzir-me. E uma testemunha de sua família testemunhou: Se sua túnica está rasgada pela frente, então ela disse a verdade e ele é dos mentirosos. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Mas se sua túnica está rasgada por trás, então ela mentiu e ele é dos verídicos. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Então, quando ele viu sua túnica rasgada por trás, disse: Por certo, esta é uma de vossas insídias, ó mulheres. Por certo, vossas insídias são formidáveis. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Ó José, dá de ombros a isso. E tu, mulher, implora perdão por teu delito. Por certo, és dos errados. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. E certas mulheres na cidade disseram: A mulher de Al-Aziz tentou seduzir a seu jovem servo. Com efeito, ele a deixou embebecida de amor. Por certo, vemo-la em evidente descaminho. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك
الكريم. E quando lhe chegaram aos ouvidos suas maledicências, ela as convidou e preparou-lhes um banquete, e concedeu a cada uma delas uma faca, e disse a José: saia ao encontro delas. Então, quando elas o viram, maravilharam-se dele, e se cortaram nas mãos, e disseram: glória a Alá! Este não é um mortal, este não é senão um nobre anjo. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Ela disse: então, é este aquele por quem me censurastes? E com efeito tentei seduzi-lo e ele resistiu? E em verdade, se ele não fizer o que lhe ordeno, será preso e será dos humilhados. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Ele disse: Senhor meu, a prisão me é mais amada que aquilo ao que elas me convidam. E se tu não desvias de mim suas insídias, inclinar-me-ei a elas e serei dos ignorantes. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Então seu Senhor atendeu-o e desviou dele as insídias delas. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Em seguida, depois de haverem visto os sinais, pareceu-lhes de bom alvitre aprisioná-lo até certo tempo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. E 2 jovens servos entraram com ele na prisão. Um deles disse: vi-me em sonhos espremendo uvas. E o outro disse: vi-me em sonhos carregando sobre a cabeça pão de que os pássaros comiam. Informa-nos de sua interpretação. Por certo, vemo-te dos benfeitores. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Ele disse: não chegará a ambos de vós alimento algum com que sois sustentados, sem que eu vos informes da sua interpretação, antes mesmo que ele vos chegue. Isso é algo do que meu Senhor me ensinou. Por certo, deixei a crença de um povo que não crê em Alá e que é renegador da derradeira vida. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. E segui a crença de meus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não nos é admissível associarmos nada a Alá. Isso é algo do favor de Alá para conosco e para com a humanidade, mas a maioria dos homens não agradece. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Ó meus 2 companheiros de prisão, que é melhor, divindades dispersas ou Alá, o único, o dominador? ما تعبدون من
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Não adoreis em vez dele, senão nomes de ídolos que nomeastes, vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. O julgamento não é senão de Alá. Ele ordenou que não adoreis senão a ele. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Ó meus dois companheiros de prisão, quanto a um de vós, ele dará vinho de beber a seu senhor, e quanto ao outro, ele será crucificado, e os pássaros comerão de sua cabeça. Encerra-se a questão sobre a qual ambos me consultais. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. E ele disse àquele dos dois que pensava ser salvo: menciona-me junto de teu Senhor. Mas Satã fê-lo esquecer a menção ao seu Senhor. Então ele permaneceu na prisão por alguns anos. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. E o rei disse: por certo vi em sonhos 7 vacas gordas, as quais 7 vacas magras devoraram, e 7 espigas verdes e outras 7 secas. Ó dignatários, instruí-me sobre meu sonho, se sois capazes de interpretar os sonhos. Disseram: é um amontoado de sonhos, e nós não somos sabedores da interpretação dos sonhos. E aquele dos dois que se salvou e que se lembrou de José depois de algum tempo disse: informar-vos-ei de sua interpretação, então enviai-me a José. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Ó José, ó Veracíssimo, instrui-nos sobre 7 vacas gordas, as quais 7 vacas magras devoram, e 7 espigas verdes e outras 7 secas, na esperança de que eu volte aos homens, para eles saberem. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. José disse: semearei 7 anos seguidos. Então, o que ceifardes, deixai-o nas espigas, exceto um pouco daquilo que fordes comer. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن
إلا قليلا مما تحسنون. Em seguida virão depois disso 7 anos severos, que devorarão o que lhes antecipardes, exceto um pouco do que preservardes. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Em seguida virá depois disso 1 ano. Nele os homens serão assistidos, e nele espremerão os frutos. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. E o rei disse: Fazei-mo vir. E quando o mensageiro lhe chegou, disse: Retorna a teu senhor e pergunta-lhe que é das mulheres que se cortaram nas mãos. Por certo, meu senhor, de sua insídia, é onisciente. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Ele disse: Qual foi vosso intuito quando tentastes seduzir a José? Disseram: Glória a Alá, nada sabemos de mal a seu respeito. A mulher de Al-Aziz disse: Agora a verdade evidencia-se. Tentei seduzi-lo e, por certo, ele é dos verídicos. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Isso para que ele saiba que não traí, embora estando ele ausente, e que, por certo, Alá não guia a insídia dos traidores. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. E não absolvo minha alma do pecado. Por certo, a alma é constante incitadora do mal, exceto a de quem meu Senhor tem misericórdia. Por certo, meu Senhor é perdoador, misericordiador. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. E o rei disse: Fazei-mo vir, que o consagrarei a mim. Então, quando o rei lhe falou, disse: Por certo, és hoje, junto de nós, prestigiado, leal. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. José disse: Confia-me os cofres da terra. Por certo, serei deles custódio sapiente. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. E assim empossamos José na terra, dela dispondo onde quisesse. Alcançamos com nossa misericórdia a quem queremos, e não fazemos perder o prêmio dos benfeitores. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. E certamente o prêmio da derradeira vida é melhor para os que creem e são piedosos. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له. E os irmãos de José chegaram e entraram junto dele. Então ele os reconheceu, enquanto que eles não o reconheceram. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. E quando ele lhes preparou as provisões, disse: Fazei-me vir um de vossos irmãos, por parte de vosso pai. Não vedes que eu completo a medida e sou o melhor dos hospedeiros?
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. E se não mo fazeis vir, não haverá medida de mim para vós, nem vos aproximareis de mim. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Disseram, tentaremos persuadir seu pai, e por certo, falo-aemos. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. E ele disse a seus jovens servos, recolocai sua mercadoria junto de suas bagagens, na esperança de que a reconheçam ao tornarem a sua família, e isso para retornarem. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. E quando retornaram a seu pai, disseram, ó nosso pai, foi-nos impedida a medida. Então, envia conosco nosso irmão, nós teremos a medida, e por certo, ser-lhe-emos custódios. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Ele disse, confiar-vos-lo-ia como antes vos confiei seu irmão? Então Alá é o melhor por custódio, e ele é o mais misericordiador dos misericordiadores. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. E quando abriram seus pertences, encontraram sua mercadoria a eles devolvida. Disseram, ó nosso pai, que mais desejaríamos? Eis nossa mercadoria a nós devolvida. E aprovisionaremos nossa família e custodiaremos nosso irmão e acrescentaremos a nós mesmos uma medida de camelo. Isso é medida fácil de obter. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Ele disse, não o enviarei convosco até me fazerdes promessa perante Alá, que em verdade mostrareis, salvo se sois assediados. E quando lhe fizeram promessa, disse, Alá, do que dizemos, é patrono. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. E ele disse, ó meus filhos, não entreis no Egito por uma só porta, e entrai nele por diversas portas, e de nada vos valerei diante de Alá. O julgamento não é senão de Alá, nele confio, e que nele então confiem os que são confiantes. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E quando entraram por onde seu pai lhes ordenara, isto de nada lhes valeu diante de Alá, a não ser porque era desejo no âmago de Jacó que ele satisfez. E por certo, ele era dotado de ciência, porque nós o ensinamos, mas a maioria dos homens não sabe.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. E quando entraram junto de José, este aconchegou a si seu irmão, dizendo: Por certo, eu sou teu irmão, e não te melancolizes pelo que faziam. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. E quando ele lhes preparou as provisões, colocou a taça nas bagagens de seu irmão. Em seguida, um noticiador noticiou: Ó caravana, por certo, sois ladrões. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Disseram, dirigindo-se a eles: O que perdestes? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Eles disseram: Perdemos a taça do rei, e para quem a trouxer haverá carga de camelo. E eu sou o fiador disso. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Disseram: Por Alá, sabeis que não chegamos para semear corrupção na terra e não somos ladrões. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Disseram eles: Então, qual será a sua recompensa se sois mentirosos? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Disseram: Sua recompensa será a escravidão daquele em cujos haveres ela for encontrada. Então, esta será sua recompensa. Assim recompensamos os injustos. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. E ele começou por seus bornais, antes de ir ao bornal de seu irmão. Em seguida, fê-la sair do bornal de seu irmão. Assim, inspiramos a José esta insídia. Não era admissível que ele tomasse a seu irmão conforme a legislação do rei, exceto se Alá o quisesse. Elevamos em escalões a quem queremos, e acima de cada dotado de ciência há sempre um mais sapiente. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Eles disseram: Se ele rouba, com efeito, um irmão seu já roubou antes. Então José guardou segredo disso em seu âmago e não lhes mostrou. Disse para si: Vossa situação é pior ainda, e Alá é bem sabedor daquilo que alegais. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Disseram: Ó Al-Aziz, por certo, ele tem um pai bastante idoso. Então toma um de nós em seu lugar. Por certo, vemo-te dos benfeitores. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Ele disse: Guarde-nos Alá de tomarmos outro que aquele junto de quem encontramos o que nos pertence. Por certo, nesse caso, seríamos injustos. فلما
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Então, quando se desesperaram da aquiescência dele, retiraram-se confidenciando. O primogênito deles disse: Não sabeis que com efeito vosso pai recebeu de vós uma promessa perante Alá e antes vos já descurastes de José? Então não deixarei esta terra até que mo permita meu pai ou Alá julgue por mim, e ele é o melhor dos juízes. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Retornai a vosso pai e dizei: Ó nosso pai, por certo teu filho roubou, e não testemunhamos senão do que sabemos, e não podíamos ser custódios do invisível. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. E pergunta à cidade onde estivemos e à caravana em que viemos, e por certo somos verídicos. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Jacó disse: Mas vossas almas vos aliciaram a algo de mal. Então cabe-me bela paciência. Quiçá Alá nos faça vir a todos. Por certo, ele é o onisciente, o sábio. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. E voltou-lhes as costas e disse: Que pesar sinto por José, e os olhos embranqueceram-se-lhe de tristeza, pois estava muito angustiado. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Disseram: Por Alá, não cessarás de lembrar-te de José até ficares desfalecido ou seres dos aniquilados. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ele disse: Apenas queixo-me a Alá de minha aflição e tristeza, e sei de Alá o que não sabeis. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ó meus filhos, ide procurai notícias de José e seu irmão, e não vos desespereis da misericórdia de Alá. Por certo, não se desespera da misericórdia de Alá, senão o povo renegador da fé. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. E quando entraram junto dele, disseram: Ó Al-Aziz, o infortúnio tocou-nos e a nossa família, e chegamos com mercadoria desprezível. Então completa-nos a medida e esmola-nos. Por certo, Alá recompensa os esmóleres. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Disse: Sabeis o que fizestes com José e seu irmão quando éreis ignorantes? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي
قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Disseram: Em verdade, és tu, José? Disse: Sou José e este é meu irmão. Com efeito, Alá fez-nos mercê. Por certo, quem é piedoso e pacienta, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Disseram: Por Alá, com efeito, Alá te deu preferência sobre nós, e por certo, estávamos errados. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Disse: Não há exprobação a vós hoje, que Alá vos perdoe, e Ele é o mais misericordiador dos misericordiadores. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Ide com esta minha túnica e lançai-a sobre o rosto de meu pai. Ele se tornará vidente, e fazei vir a mim toda a vossa família. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. E quando a caravana partia do Egito, seu pai disse: Por certo, sinto o odor de José, se me não acusais de devanear. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Eles disseram: Por Alá, certamente estás em teu antigo descaminho. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. E quando o alviçareiro chegou, lançou-a sobre seu rosto, e logo ele se tornou vidente. Ele disse: Não vos disse que por certo sei de Alá o que não sabeis? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Disseram: Ó nosso pai, implora perdão de nossos delitos. Por certo, estávamos errados. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Disse: Implorarei a meu Senhor perdão para vós. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Então, quando entraram junto de José, este aconchegou a si seus pais e disse: Entrai no Egito em segurança, se Alá quiser. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. E elevou seus pais ao trono, e eles caíram diante dele em prosternação. E ele disse: Ó meu pai, esta é a interpretação de meu sonho de antes. Com efeito, meu Senhor fê-lo verdadeiro. E de fato, ele me bem fez quando me fez sair da prisão e vos fez chegar do deserto, depois de Satã instigar a cisânia entre mim e meus irmãos. Por certo, meu Senhor é sutil no que quer. Por certo, Ele é o onisciente, o sábio. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Senhor meu, com efeito concedeste-me algo da soberania e ensinaste-me algo da interpretação dos sonhos. Ó Criador dos céus e da terra, Tu és meu protetor na vida terrena e na derradeira vida. Leva minha alma enquanto muslim e ajunta-me aos íntegros. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Muhammad. E não estavas junto deles quando determinaram sua decisão enquanto usavam de estratagemas. E a maioria dos homens, ainda que estejas zeloso disso, não é crente. E tu não lhes pedes disso prêmio algum? Ele não é senão lembrança para os mundos. E quantos sinais há nos céus e na terra, pelos quais eles passam, enquanto lhes estão dando de ombros? E a maioria deles não crê em Alá, senão enquanto idólatras. Então, será que eles estão seguros de que lhes não chegará um manto do castigo de Alá, ou não lhes chegará a hora inopinadamente enquanto não percebam? Dize, este é o meu caminho. Convoco-vos a Alá. Estou fundado sobre clarividência, eu e quem me segue. E glorificado seja Alá, e não sou dos idólatras. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. E não enviamos antes de ti, senão homens das cidades, aos quais fizemos revelações. Então, não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? E em verdade, a morada da derradeira vida é melhor para os que são piedosos. Então, não razoai? إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Até que quando os mensageiros se desesperaram e pensaram que com efeito foram desmentidos, chegou-lhes nosso socorro. Então foram salvos os que quisemos, e nosso suplício não se revoga junto do povo criminoso. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Com efeito, há em suas narrativas lição para os dotados de discernimento. Isto não é conversa forjada, mas confirmação do que havia antes dele,
e aclaramento de todas as coisas, e orientação e misericórdia para um povo que crê.